ତୁଳା ପରି ନରମ ମିଠା ଦହିବରା ପାଟିରେ ପକେଇଲେ ମିଳେଇ ଯିବ ପୁରା। ଖଟା ମିଠା ରାଗ ଲୁଣି ସ୍ୱାଦରେ ଭରା ଚଟକେଦାର ଚଟର ପଟର ପୁରା। ଏଥର ହୋଲିରେ ପରସି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ହେଇଯିବେ ପୁରା ପ୍ରସନ୍ନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ। ମା ଗେଲୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତୁଳା ପରି ନରମ ଚଟପଟା ମିଠା ଦହିବରା ଆସନ୍ତୁ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ହୋଲି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଲିରେ ଏମିତି ମିଠା ଦହିବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ତୁଳା ପରି ନରମ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ ଏଠି ନେଇଛୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ବିରି ସହିତ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମେଥି। ବିରି ଆଉ ମେଥିକୁ ଭଲ ଭାବରେ 2-3 ଥର ଟିକେ ମକଚିକି ଧୋଇଦେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇକି ରାତି ସାରା ରଖିଦେବା ବା 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବତୁରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯାହା ଫଳରେ କି ବିରି ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରି ଯାଇଥିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବତୁରି ଯାଇଛି ଆଉ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ବିରିରୁ ପାଣିକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଆଉ ବିରିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିକଣ କରିକି ବାଟିବା। ଯେତେବେଳେ ବିରି ବାଟିବେ ବତୁରା ବିରି ପାଣିରୁ 3ରୁ 4 ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେଇକି ବାଟିବେ। ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପାଣି ଦେବେନି। ଅଧିକ ପାଣି ଦେଲେ ପାଣିଆ ହେଇଯିବ ଆମର ବ୍ୟାଟରଟି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ଚିକଣ ହେଇକି ବାଟି ହେଇଯାଇଛି ଆମର ବିରି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାତ୍ରକୁ ବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଥାଳିକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିରିକୁ ଫେଣିବେ ବା ଫେଣ୍ଟିବେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟରେ ଫେଣ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ। ଲୁଣ ଦେଇକି ଦେଖିବେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଏମିତି ଯଦି ଫେଣ୍ଟି ଦେବେ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟରେ ଏଇ ବିରି ପୁରାପୁରି ଡବଲ ହେଇଯିବ ଆଉ ପୁରା ହାଲକା ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଫେଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବେଶୀ ବି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟରେ ବିରି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଲିଗଲାଣି। ପାଣିରେ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ପକେଇକି ଚେକ୍ କରିବେ, ଯଦି ଭାସିବ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ବିରି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଠି ଫେଣ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ବିରି ବଟାରେ ଦେଇଦେବା 1 ଚାମଚ ଜିରା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା 1 ଇଞ୍ଚର ନେଇକି ତାକୁ କୋରିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ନିଶ୍ଚୟ ପକାଇବେ, ଯଦି ନଥାଏ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଅଦା ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଏଠି ନେଇଛୁ 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ସୁଜି। 3ରୁ 4 ବଡ଼ ଚାମଚ ସୁଜି ଦେବା, ବା ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ହେବ ଉପର ଆଉ ଭିତର ପୁରାପୁରି ତୁଳା ପରି ନରମ ହେବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଜି ନହେଲେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ପକାଇବେ, ବେଶୀ ବି ପକାଇବେନି। 3ରୁ 4 ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ଟିକେ ସାଇଡ଼କୁ ରଖିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଆଉ ଲୁଣ ଦେବା ଆଉ ସେଥିରେ ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ଦେଇଦେବା। ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକି ସାଇଡ଼କୁ ରଖିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ବରା ଛାଣିବା। ସାଧାରଣତଃ ମିଠା ଦହିବରା ପାଇଁ ବରା ବହୁତ ସହଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ଆପଣ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ହାଲକା ଓଦା ହାତ କରିଦେବେ ଆଉ ଏମିତି ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ଆପଣମାନେ ଛାଣିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେଉଁ ଦହିବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଲୁଣି ରାଗର, ଆମେ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଛିଦ୍ର ବା କଣା କରିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ନେବେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ଖାଲି ଥୋଇଦେବେ ତେଲରେ। ଏମିତି ଦେଖିବେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଛାଣି ହେଇଯିବ ଆଉ ହାଲକା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କାଢ଼ିବେ। ଆକୁ ବେଶୀ ବାଦାମୀ ପୁରା କରିବେନି ବା ଡାର୍କ ବ୍ରାଉନ୍ କରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହାଲକା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଆମେ এই ବରାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ତେଲରୁ। ଏବେ ଏଇ ଗରମ ଗରମ ବରାକୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଲୁଣ ଆଉ ହେଙ୍ଗୁ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଟିକେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ ସେମିତି ବରାକୁ ଛାଣିବା। ଆପଣମାନେ ଓଦା ହାତ କରୁଥିବେ ଆଉ ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ଆପଣମାନେ ବରା ଛାଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟମ ଜାଳରେ ଛାଣିବେ ବରା, ଆଉ ଟିକେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ତେଲରୁ ବାହାର କରିକି ପାଣିରେ ପକାଇବେ। ଦହିବରା ଏମିତି ମିଠା ଦହିବରା ପୁରାପୁରି ତୁଳା ପରି ନରମ ହେବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତି ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ବରା ସବୁକୁ ତେଲରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଆଉ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବା। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଥିଲେ ପାଣି, ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଚଟପଟା ରାଗ ଲୁଣିର ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟଣି, ଯାହାକି ଆମର ଦହିବରା ପାଇଁ ପୁରା ଚଟପଟା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ନେଇଛୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଯେତିକି ତା ଅଧା ନେଇଛୁ ପୁଦିନା ପତ୍ର। ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ପୁଦିନା ପତ୍ରକୁ ମସଲା ବଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାରରେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ରସୁଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ଜିରା ଅଳ୍ପ ଟିକେ, ତା ସହିତ ଚାଟ୍ ମସଲା ପାଉଡ଼ର,
स्वाद अनुसार लुण आउ आमर चटणी को टिके बहलिया करबा पई भजा बुट ता सहित लेंबू रस आउ 2टी बरफ खंड ता सहित कला लुण टिके देकी भल भाबरे चिकण करके बाटी दबा। बरफ देकी बाटिले देखंतु केते सुंदर रंग अछि पूरा ग्रीन कलर। एमिति चटणी हमर प्रस्तुत हे जिवो पूरा खट्टा राग लुणीर। एबे आसंतु प्रस्तुत करिबा खट्टा मिठा तेंतुली चटणी। सेथि पई हमें तेंतुली रे गरम पानी देकी किछि समय पई छाडी दबा 10 मिनिट। तापरे मसला बटा ग्राइंडिंग जार रे भल भाबरे चिकण करके बाटी दबा। एबे भल भाबरे ताकू छांकी दबा बा छाणी दबा जहा फल रे कि जो खदड़ा अंश थिबो तेंतुली रे सब बाहरी जिवो। एबे हमें कड़ाई रे दबा 1 चामच तेल गरम हे गला परे 1 छोट चामच जीरा आ भल बास्ना पई टिके दबा हेंगु। तापरे हमें जो तेंतुली रो रस बाहर करथिले ताकू दे दबा 2 मिनिट भल भाबरे मध्यम जल रे फुटै दबा। तापरे गुड़ दबा जेतिकी तेंतुली नैथिबा सेतिकी नबा गुड़ आ स्वाद रे बैलेंस पई दबा 1 चामच चीनी। गुड़ आ चीनी मिसई की देबे स्वाद आ टेक्सचर बहुत बढ़िया रहइबो। ता सहित दे दबा कला लुण 1 छोट चामच काश्मीरी लंका गुंड भल बास्ना पई 1 छोट चामच शुंठी 1 छोट चामच पानमहुरी गुंड 1 छोट चामच भजा जीरा लंकार गुंड एई सबु मसला गुंड देकी भल भाबरे मिसई दबा। एबे हमर प्रस्तुत हे जाईची चटपटा खट्टा मिठा तेंतुली चटणी। एबे देखंतु 1 घंटा परे बरा पूरा पूरी फुली की तुळा परी नरम हे जाईची। एबे हमें कोन करबा ना बरा को पानी रो बाहर करिकी 2 हाथ बा 2 पापुली साहाଯ୍य धीरे करी चापिकी पानी सब बाहर कर दबा। तापरे गोटे प्लेट रे रखी दबा। एबे देखंतु आमे सबु बरा को पानी रो बाहर कर देचु। आ देखंतु केते तेल ए पानी रे अछि। ए पानी को फोपाड़ी दबा। एबे आमे नबा दही पूरा घरर ताजा दही नेबे। आपण माने दुकान रो जति नौचंती ताहाले पूरा ताजा दही नेबे बहुत बढ़िया स्वाद लागिबो। साधारणतः मिठा दही बरा पई दही बिल्कुल खट्टा दही नेबेनी पूरा ताजा दही नबा सहित सेथिरे आमे स्वाद अनुसार चीनी बा 1 बड़ चामच चीनी दे दबा आ 1 छोट चामच दबा कला लुण ए सबु को दही रे भल भाबरे फेंटी दबा बा मिसई दबा। देखंतु दही पूरा गाढ़ा है कि पूरा क्रीमी क्रीमी टेक्सचर रो एमिति प्रस्तुत करबे। आउ ए दही रे बिल्कुल पानी देबेनी एमिति बहलिया मिठा दही प्रस्तुत करिवे। बहुत बड़ा स्वाद आ क्रीमी क्रीमी टेक्सचर रो प्रस्तुत हबो हमर दही बरा। एबे हमें बरा को जो पानी रो बाहर करिकी रखिथिले से सबु बरा को ए दही रे पके दबा मिठा दही रे आ भल भाबरे टिके हल्का हल्का गोळै दबा। आउ एई दही रे बेसी समय बरा को पके की रखिबानी। एबे हमें सजेई दबा थाली रे हमरो मिठा दही बरा को। देखंतु केमिति प्रथमे हमें गोटे प्लेट नबा आउ प्लेट रे किंबा आपण माने चाहिए पत्र ठोला रे मध्य खाई परिबे बहुत बढ़िया लागिबो। आपण माने ठोला रे नियंतु बा प्लेट रे नियंतु प्रथमे दही बरा को गोटी गोटी करिकी सजेई देबे। आउ एई मिठा दही बरा उपरे आपण माने जो दही आमे घोली की रखिथिले बा फेंटी की रखिथिले से दही रो टिके दे देबा। तापरे आमे जो खट्टा मिठा तेंतुली चटणी प्रस्तुत करथिले सेथिरो टिके दे देबा। आउ पूरा चटपटा राग लुणी खट्टार ग्रीन चटणी जो प्रस्तुत करथिले सेथिरो दे देबा टिके 1 चामच। तापरे आमे एठी नेइचु भजा जीरा लंका गुंड चाट मसला गुंड ता सहित कला लुण आउ भल रंग पई काश्मीरी लंका गुंड एई सबु को आमे टिके ऊपर छिंची दबा जहा फल रे कि सुंदर देखा जीव सहित पूरा चटपटा है कि स्वादिष्ट लागिबो हमर एई मिठा दही बरा। एमिति देखंतु आमे भल भाबरे सजेई दिचु केते सुंदर देखा जाउची। एमिति पूरा खट्टा मिठा राग लुणी चटपटा है कि हमर मिठा दही बरा प्रस्तुत हे जाइची। आपण माने मध्य आसंता होली रे प्रस्तुत करंतु एमिति मिठा दही बरा आउ समस्तंको पाखरे परसी दियंतु। होली रे समस्ते खाइकी बहुत खुशी हे जिवे। आपण माने निश्चय प्रस्तुत करंतु खांतु समस्तंको खुआंतु होली को मन भरी उपभोग करंतु। रंगर पर्व होली रे अतिथि मानक गहन रे आपण माने एमिति चटपटा खट्टा मिठा राग लुणी तुळा परी नरम मिठा दहीबरा प्रस्तुत करंतु खांतु समस्तंको परसी दियंतु। आउ देखंतु केते नरम हिची हमरो मिठा दहीबरा पूरा पूरी तुळा परी नरम। आजिर प्रस्तुति आपण मानको केमिति लागिला विनम्रतार सहित अनुरोध निश्चय मतामत देबे। आपण मानकर मतामत अपेक्षा रे मो रहिली। तेबे आजि पई एतिकी पुणी देखा हबा आउ गोटे चलचित्र रे आउ गोटे व्यंजन सहित। जय जय जगन्नाथ।